तो चलिए आज बनाते हैं एक हैंडमेड ज्वेलरी। इस ड्रेस के साथ मिलता जुलता एक ईयररिंग्स। तो चलिए चलते हैं। देखो ना देखो ना যদি তারে নাই চিনি গো সে কি, যদি তারে নাই চিনি গো সে কি, সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে, জানিলে জানিলে तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना কি, যদি তারে নাই চিনি গো সে কি, সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে, জানিলে জানিলে तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। देखो ना देखो ना যদি তারে নাই চিনি গো সে কি, যদি তারে নাই চিনি গো সে কি, সে কি আমায় নেবে চিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে, জানিলে জানিলে तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। देखो ना देखो ना যদি